السلام عليكم إخواني أخواتي. في هذا الفيديو جديد إن شاء الله اللي غادي نتكلموا فيه على الاناليز تكنيك ديال لاكسيون ديال البنك الشعبي بنك بوبيلار اللي هي كتداول في لا بورصه دو كازابلانكا. اليوم غادي نتكلموا ان تي بو ونخدموا لا ميثود ديال المالتي تايم فريم كوموند، يعني نخدموا المونثلي الويكلي الدايلي باش نعرفوا فين كاينه لاكسيون، واش لو مومون فوني باش نشريو ولا نبيعو الا كانت عندنا ديجا في البورتفوي ديالنا. دونك هذا هو الموضوع اليوم ديال هذا الفيديو. هادي غادي نشوفوا نشوفوا الجرافيك. غادي نديرو معكم كما تنقولوا من الاول كيفاش تندير الاناليز ديالي. غادي ناخذ الجرافيك في الاول ما فيه لا سيبور لا ريزيستانس لا ريان دي تو من غير لي زانديكاتور، وغندير معكم ايتاب بار ايتاب كوم دي ستيب باي ستيب حتى نكملوا الاناليز اونصومبل. اوكي، ولا ديسيزيون فينال ولا غادي نشوفوها في الاخر اشنو غادي نعملوا. دونك هذه اللي افيشي الان لاكسيون ديال البنك الشعبي في لينيتو ديال طون ديال ان موا. اوكي، دونك كيف كنشوفوا لا زومينا ان تي بو لاكسيون دوبي تقريبا 2004 ديال لانتروداكسيون ديالها لا بورصه ديال كازابلانكا ايتي توجور في واحد لا توندونس هوسيير. quelques fois quand واحد le range quelques années comme ça, mais c'était une tendance à long terme, toujours tendance haussière. Donc c'était une valeur sûre qui mettait un boulot ديال la bourse ديال Casablanca. Les banques marocaines généralement sont comme ça à long terme, c'est des bonnes valeurs à mettre في البورتفوي ديال الانسان لانهم كاين disons كتكبر لا فالور ديالهم و ميم طون تيكون عندهم با مال دو ديفيدوند داكشي. دوبي 2016 حتى 2020 ديبي ديال 2020 حتى جا الكوفيد، الجائحه ديال الكوفيد، كانت لاكسيون في واحد الرانج تقريبا اونتر 256 دولار درهم مع حتى 312 درهم. اوكي، جا الكوفيد دونك كان هذاك ليفي اللي هو على المارشي كامل ماشي على البنك الشعبي بوحدو. بي من بعد من شهر ديال 5 بدات لا سميتو لو روتور لا نورمال، وكاين ليسبوار انه مع الكونفينمون مع يعني لو فاكسان اللي جاي وداكشي بان ليكونومي ماروكان فا ريبروندر دو بيل وغترجع مزيان ولي بنك يرجعوا للمستوى اللي كانوا فيه. دونك الا كنشوفوا دابا هذا المونتلي، اول حاجه تنشوف انا هنايا وكنشوف ليطا ديال لو بري لي ديرني موا كيفاش كان. دونك كنشوفوا هنايا دوبوي كيما قلت الشهر ديال 5 2020 presque chaque mois la valeur كتاugmenter sauf un mois ديال الشهر 8 هو اللي كان un petit peu rouge comme on voit ici, mais c'est pas une grande baisse comme on dit. Okay. Le prix كيتواجد الان في واحد البوزيسيون كنشوفوا لي موين موبيل تقريبا 3 بهم اللي عندي في الجراف ديالي كلهم مجموعين كيسيبورتو البرودوي لو بري هو تنشوفوه غنزومو شويه. كاين عندنا لو 10 لو 20 اي لو 88 اللي مدير انا في الجراف ديالي. يعني si le prix ça fait maintenant 2 mois de suite, inclus le mois de janvier, il est presque fini, il ne reste pas grand chose. Le prix a toujours été en haut de les trois moyennes mobiles. En plus, on commence un petit peu la 10, on voit qu'il est de la tendance haussière. La 88 aura flat comme on dit, plate, mais il va supporter un peu le prix. Puis on a fermé 2 fois la fermeture faut la 20, ce qui est très très important pour le soutien du prix. Par contre, quand touche deux fois, on va tracer un petit peu le monthly, on va tracer un petit peu fin le prix par rapport
فين كاين le prix par rapport à la tendance ديالو les moyens de prix نشوفوا واش كاينين دي ريزيستانس واش كاينين دي سوبور اللي هما قراب اللي كيقدروا ياثروا على البري حاليا فين كاين اوكي دونك اول حاجه نشوفوا شوفوا هنا كاين عندنا واحد ان نيفو تري امبورطون نشوفوا كان عندنا هذا النيفو هذا هو لو بلو هو في لو بروميي ديال 2011 كان اوسي ici لو بروميي اكتوبر ديال 2014 encore عاوتاني في 2015 donc هاد certainement هاد لو نيفو هذا c'est un niveau très très important et le prix maintenant اللي كيتبع l'action il est plus haut que هاد la ligne هذه on va la tracer ensemble donc ça c'est un niveau majeur on va le tracer comme ça on va changer la couleur vu que le prix كاين دابا فوقها نديروها خضراء comme un support. Et donc le prix ici, فوق le support. Donc نشوفوا هنا donc ça c'est كان résistance من بعد فتنا بقينا فوقو plusieurs années ومن بعد في الكوفيد طحنا تحت منه عاد رجعنا دابا فوقو. دونك هذا أول حاجة. ثاني حاجة غادي نشوفوا واش كاينين بارابور على البري دابا واش كاين شي ريزيستانس اللي هي تقدر تحبسنا في لا توندونس ديالنا اللي كاينه الان دونك اول حاجه نشوفوا هنايا سي ان نيفو هذا كون سي اريتي بليزيور فوا اوكي بالنسبه لي انا هذا سي ان نيفو سي ان ريزيستانس ماجور فيو هو في المانتلي دونك سا دو اتر ماجور اون فا لا تراسي دونك هذا نيفو مهم on voit ici كنا توشينا هنا encore ici حنا بقينا واحد ليزيتاسيون de plusieurs mois كنتوشوا هذاك البري ici aussi donc c'est quand même un niveau très très important هذا غادي نديروه rouge vu que c'est un résistance okay. كاين un niveau ici en haut هذا حتى هو نيفو مهم غادي نديروه هذه اول اللي طابعه منه في المانتلي اوكي est-ce qu'il y a d'autres configurations graphiques كاين في المانتلي probablement دونك اول حاجه نقدر نشوف هنايا عندي هنايا واحد اوبليك اللي هي جو بونس كاينه من ناخذوها غير من هنايا من 2017 وحنا هذيك l'oblique agit comme une résistance le prix باش ما يزيدش الفوق ok on va la tracer comme ça on déroule le rouge ok donc si on voit ici فين كاين le prix d'abord عندنا deux choses on est فوق ou plutôt plusieurs choses. On est fort les moyennes mobiles, في monthly on parle. On n'est pas encore rendu au weekly ou la daily. Maintenant, trader fort les trois moyennes mobiles. Ça, c'est un support majeur plus le support envers à les tracements. Donc, quatre choses ici qui nous supportent. Donc, si on veut trader ou rentrer sur la trade faire le moment, probablement c'est un peu de protection ici. Par contre, l'oblique اللي كاينه هنا ça se voit que c'est une résistance majeure. Donc là, on a plusieurs fois ici, كنا جينا حتى توشينا هنا ورجعنا. Donc ما فتنا شيء on n'a pas fermé فوقها. On a juste touché ورجعنا. Ça veut dire que c'est une résistance majeure. Donc c'est très risqué juste comme ça sans faire trop d'analyse de maintenant d'acheter à le moment ça se peut qu'on ait نبقاو نلعبوا هنايا او نرجعوا mais on soit pas même chose vite on va attendre un petit peu l'analyse من بعد ديال les autres temps donc هذا un petit peu les choses que je vois déjà l'autre chose que je peux ajouter je vais ajouter le retracement Fibonacci. Donc je vais prendre ici le haut قبل ما نخرجوا الكوفيد et le bas ديال الكوفيد comme ça. Donc
un autre niveau ici qui est Z Linux qu'on voit ici, on est monté le 23%, on est le 38, on est monté le 50, le 61, après il y a quand même pas mal. من بعد مازال ما سديناش فوق 76 ou la 78, dépendamment du pourcentage qu'on fait. Et là, هذا 100%. Je vais essayer de voir si je peux ajouter les niveaux. Normalement, les pourcentages sont ici. Et je ne sais pas pourquoi je ne les vois pas sur le graphe. Mais bon. Donc, il a خدمنا غير في المونثلي. دابا ندوزو للويكلي. On va changer le temps weekly. Donc, هذه هي la méthode اللي تنستعمل. تبدا من المونثلي الفوق، من بعد كندير ويكلي، من بعد كندير دايلي. جو تراس لي ريزيستونس اللي هما كبار ماجور في المونثلي الويكلي. من بعد دايلي عاد جاجوت لي ريزيستونس. Théorie des résistances et les supports. Les résistances et les supports le temps liquide sont les plus importants. Donc, les canaux de résistance sur le monthly, ils sont certainement plus importants à la donc les rangs في daily ou la weekly. Ok. نشوفوا d'abord comme ça. Ça c'est le weekly. Déjà on voit ici qu'il y a une petite chose, là, une petite différence. عندنا هنا واحد niveau ici, ici, qu'on trade presque le même niveau. Donc on va l'ajouter. Ok, ça c'est un niveau majeur. Parce que sur le weekly, on le voit. le mois, la semaine, après même le gap down. Encore ici, encore ici. Ok, c'est le plus loin qu'on le voit. Ok, mais ça se voit que c'est un niveau fin. Les acheteurs ils étaient présents, comment dire, okay? Ils ont supporté le prix. Donc maintenant on y voit un autre facteur qui نقدر ناخذه بعين الاعتبار. Si on achète ici, ou est-ce qu'on est dans une bonne position pour profiter d'augmentation de prix ou là. Donc tout ça, on dit d'abord, c'est le niveau le plus que je vois maintenant, le weekly, de plus. Je ne vois pas un autre, puisque celui que je vois le plus important. L'autre chose que je peux mentionner pour le weekly, c'est l'ordre d'elle. On est, si on suit les pics, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Donc on est en tendance haussière forcément. En plus, on a la 10, la 20 dans le bon ordre. On trade aussi en haut des trois moyennes mobiles. Mais même la 88, on est déjà en haut. L'autre qui s'ajoute ici, c'est la 200. Ça, c'est important de la mentionner. Ça fait 2 mois qu'on est en haut de la 200 aussi. OK? Le volume, je vois ici, c'est sûr, il y a une augmentation de prix, mais je ne vois pas une tendance à la hausse le volume. Ce qui me donne une indication que probablement ما كايناش une conviction بأن ما دايريش اولا نقولوا بالعربيه ما كايناش الثقه بان لي بري سون بيان سوتوني بان ليكونومي ماروكان ترجع مزيان وهادي دونك لي زانفستيسور في لابورس كازابلانكا مازال تيزيتي واحد شويه واخا لي بري تيطلعوا مي يعني quand même une hésitation. On ne voit pas beaucoup de volume ici comparé à même ici قبل من Covid, on voyait même la moyenne mobile 20 unités le volume كان طالعه aussi انا معودين شويه. Ok. Donc là, on va passer le daily. Donc, on dit l'analyse vient le monthly, le weekly, et la décision, on va la prendre sur le daily. Est-ce qu'on achète ou pas? Ok. Ou si on doit vendre, si on est dans une position où on a des actions dans notre portefeuille, ou qu'on ne نشوفوا d'abord, ou نشوفوا l'action va se dérouler. Donc, là, on est dans le daily. Comme vous voyez ici, donc, depuis le weekly ou le monthly, on est fait le niveau ici. Aujourd'hui, le 22,
on a fermé juste sur la ligne DL 257 à peu près. On va voir combien ça a été la fermeture aujourd'hui. 256,95. Okay. Donc, juste. Avec, si on voit ici, quand même un volume ici, $, on a fermé une fois, on a été touché à l'oblique et on est retourné. Donc, ça se voit qu'il n'y a pas encore une décision des investisseurs de pousser le prix en haut, on le voit ici. Après ça, il y a plusieurs jours qu'un trader ici, 243, 248, 250 à peu près. Une petite poussée. Et là, on voit que le vendredi, qu'il y a beaucoup de volume comparé, c'est comme à peu près 3 fois et demi la moyenne des 20 derniers jours. Ça, c'est quelque chose qui est positif, qui dit peut-être qu'il y a un petit changement de sentiment là, de momentum. Sur le MACD, maintenant, on va utiliser un petit peu nos indicateurs. Sur le RSI, on est acheteur. On est quand même à 60, presque 60 valeurs. On est aussi dans une tendance sociale, mais avec une petite divergence négative ici. Donc, on va observer c'est quoi qui va arriver les prochains jours. Sur le MACD, sur le MACD, il y a aussi une petite divergence négative ici. Donc, j'ai fait quelque chose. Bon, c'est pas grave. Ce que j'ai fait, j'ai bougé un peu l'indicateur un sur l'autre. Okay. Mais c'est pas grave. Donc, on a vu que nos indicateurs nous donnent pas un signal positif si on veut rentrer ou pas. Par contre, la stratégie ANA que je vois dans un cas pareil, donc si on va reculer le prix un petit peu en arrière, ok. Donc si le prix ferme en haut de 157 et on casse l'oblique avec un volume très élevé comme on le voit ici, plus haut que la moyenne, pour les indicateurs, change un petit peu de direction pour donner un peu plus de divergence positive qui suivent le prix. Ici, après la cassure de l'oblique, moi je serai acheteur. Okay. Donc j'achèterai à la cassure et je vais me protéger. Je vais avoir deux protections là. Donc l'oblique et le support qui va devenir ici une résistance qui va devenir support. Par contre, si le prix braqué là maintenant, et ça se peut que ça se fait comme ça, donc après jouer comme ça. Si j'ai fait comme ça, donc si on revient à le support à là, je vais acheter ici en espérant qu'on a la résistance ici. Ça c'est sûr, sauf s'il y a quelque chose de majeur, une catastrophe qui est le prix de la banque Chabit à haute plus que ça. Il n'y a pas de raison. Les banques, c'est une valeur quand même sûre. Par contre, je vais redessiner un peu le prix. Il casse, revient ici. OK. Moi, je suis persuadé, si ça casse ici, qu'il va peut-être rebondir et déjà, je suis en retracement ici. Right là, ici, mon premier target, voilà. OK. Mon deuxième target, avec tout ce qui est Fibonacci, là, on va faire un peu de Fibonacci. Donc, première des choses, les radiatons, je pense, à mon avis. Premier target WADA. Puis, si le prix il casse, je vais viser le deuxième target
ici. Probablement, ce que je pourrais faire, c'est une stratégie pour sécuriser le premier profit, vendre une partie de ma position à 277, puis l'autre position, si ça marche, là, ça veut dire si le prix casse le 277 et plus haut, bah, l'autre moitié, je laisserai. Sinon, s'il y a une cassure de l'oblique et la résistance, mais je vais être protégé avec ça. Okay. Au moins, je vais sécuriser la moitié. Donc, un petit peu ce que je prévois pour Banque Shabi. تمنى تكونوا عجبتكم الفيديو هذه ان شاء الله. هذا التحليل هذا يعني ما تيقولش لك باننا غادي نشري ولا غادي نبيع ولا شي حاجه، مي تيعطينا اين انديكاسيون فين غادي يمشي البري probablement في les prochains comment on dit, في les prochains jours, ok. Est-ce que ça va être haussier? Est-ce que ça va être disons baissier? On ne le sait pas, mais tout dépendra après, comme je dis, si le déploiement le vaccin Covid AstraZeneca commence bien au Maroc, c'est certainement هذا يكون un catalyseur اللي غيدفع les actions غيطلعوا au cours des prochains jours ان شاء الله. دونك نتمنى هذه الفيديو تكون عجباتكم وانكم استفدتوا من الطريقه ديال الاناليز تكنيك اللي كتبدا un petit peu méthodique من الفوق من المونتلي الويكلي دايلي واستعملوا les moyennes mobiles, les supports résistance, Fibonacci, MACD, RSI. C'est tout. Il y a pas beaucoup d'indicateurs, mais c'est la base, ok? Donc ما تنساوش نتمنى تنسكراو في لاشين ديالي باش ان شاء الله يوصلكم الجديد وتكون تعم الفائده. وما تنساوش اوسي يعني تقترحوا الفيديو ديالي على يعني الاصدقاء والاقارب والناس اللي كتعرفوهم اللي هما باغيين يتعلموا ان بو ديال الاناليز تكنيك وكيفاش يخدموا في لابورس ديال لي زاكسيون في لابورس دو كازابلانكا. هذه هي سلايد أخيرة. Merci beaucoup pour l'attention ديالكم. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.